hawinai Tripura motha hane Tripura grata Tripulan hawinai simalangsa kri saine heke khlaijakmani abo tak biskang tai tonglak rakphana ang khlaimanai hinai anina বিশ্বাস tongo ar বিশেষ khlaiwi যেখানে বিপ্লব দেবনি অভিজ্ঞতা বনা বাং সামুখনাং নাংনাই আর ডক্টর মানিক সাহা তো দীর্ঘদিনের বনি অভিজ্ঞতা tongo না ব দলন বুতই tongo গাকে প্রশাসন ব কম বেশি হাজাগনা মেডিকেল ফুলে অমহাই জায়গা বরনে অভিজ্ঞতা না তুইনে বিস্কাং তুইনাইনে সামং টাংনাই টাঙ্গই মানো আর সাকাংনিসিনে আং সংগঠন হিসাবে বহাই স্টেটনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আগে tongo প্রভারী হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট tongo যেমন 2017-18 সন প্রভারী হিসাবে যেখানে দলাই দিছে আং তংমানি সবচেয়ে কঠিন জায়গা তংমানি ওইনে 6টা মন্ডল জিতিতই ফাইবে তাও এমন কোনো প্রবলেম করি আং সিবু কারণ চিনি বরগনি যে বিভ্রান্ত খাইমানি চিনি বরগ সরাইংলাংথং অকরা সাকারাংলাংথং কাসার মাঝে যে বিভ্রান্ত উইনাই Tripura motha hane Tripura grata Tripulan hawinai simalangsa kri saine heke khlaijakmani abo tak biskang tai tonglak krui কারণ চিনি সেরাই তংনাই ইয়ং জেনারেশন তংনাই বড় যথেষ্ট সচেতন বড় যে করই পাইলে হ্যাঁ বন জায়গা জায়গা তাবন জায়গায় তঙ্গ কারণ কেবল জয়নিং খাই তং বিজেপি কারণ বিজেপি ছাড়া বিকল্প ত্রিপুরা এবং ভারতবর্ষে করে নিরগতি খানা খানা সিপিএম সেক্রেটারি জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয় বহু শুধু সাইমা রক্ষা যে ভারতবর্ষ বিজেপি বিকল্প তাই করে ত্রিপুরা তো প্রশ্ন কাইয়া এই কাজে আগামী দিন মাধ্যমে আং যত অকরা সাকরা আর বিশেষ করে সাগনামফা তাই যারা ইয়ং জেনারেশন ভোটার্স বনে কয়েন মুসুগু চিনি মাথায় মানি হিখাকে ভারতীয় জনতা পার্টি ফাইদি ডক্টর মানিকসার নেতৃত্বে তাক সরকার নিথানি ফাইদি মুদিনে পুইটানা রাখদি জেপি নাদ্দা জেনে পুইটানা রাখদি বিস্কাংবসং ত্রিপুরানো যে উন্নত ধরনের মডেল স্টেট খাইনি যে মোদি সামানি বন অবশ্যই जों খাইমানাই তুইনি সিনি লামানি সিনি চাওয়ানি সিনি রিকা সুং ভানিয়া অমহাইরক পারি খাইমানাই আর বিশেষ খাইবে নুকজাখানা যে কলকাতানি মানি অরতবনি কাকে 1600 কিলোমিটার নাঙ্গো কিন্তু মোদিজি তাক ট্রেন যেটা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ইনতমানি বিশানি বিশিং ট্রেন চালুং পাইনাই তুইতি তো সেঙ্গি রলাহা তাক বভানি খুরি দংতে বিচেই থাंनाय মাত্র 550 কিলোমিটার বাইনে जों কলকাতা থাংপাই বানাই তার মানে 1000 কিলোমিটারনি ভাড়া সিনি লামানো মানে কসর খাইখিবিলাহা বাথুং খাইখিবিলাহা এতে जों बिस्कांगो हखांखे बेलायखे जों आगगमानाय काजे चिनि उन्नयन सिनायब्ले जों उन्नयन नायो निनि माथायनि नंमानाय निनि अधिकारनि नंमानाय अर्थनीति शिक्षा अमहायनो जों जतनो एकलगे तंगुइनाय भारत सरकारनि जे ताबक जरा जागोन बन सुजुग सुबिदा नावइनाय जों रोंजागबाय सिजाखे जतनो बायगेते आखलायनो बिस्कां कालायानो असुनानि कक हामबाय ताबो डॉक्टर मा खांखांखे बो सामनो कइला जों नों खलायनो आबले डॉक्टर मा गरखे सिग्रा गायसे आं उमनो खलायनि सामलायनो आबले मा बार गेलांथोंबा मा गेलांथोंबा बिजिबा 50 गभर्नमेंट अलरेडी 4.5 सप्लाई फाइनल नहीं खांगि दं सरकार ओ दाबो नि ओ पाइथार जरो যেকোনো দপ্তর যাফারি যাইব বুঝতে কনফিডেন্সিয়াল যে আমার সম্পূর্ণ খাই জনগণ সন্তুষ্ট খাই মানে আগে বাং খাই দङ ব্লক দি চেয়ারম্যান মানে কি সমস্ত দপ্তর ন তো আরনো লাই কুসুগো দङ হাইদেবা না ঠিক আছে সারা ত্রিপুরা নেঙ্গানো কিন্তু সারা ত্রিপুরা নি আং পার্টি হিসেবে আং খাই দङ সারা ত্রিপুরা হিনা आंनि एकमात्र व्यक्ति माने 24टा ब्लॉक थांगिनाय मीटिंग खालायनाय बाहायके सामु थांनाय बना फुनुबि रहि दङ ओके नाय कोनो ककरे पाइथंनि कक निनि जे आमसाय आरो तो सीपीएम नि आमालो बो मिनिस्टर रंगो एमडीसी ईएम मंगो तबो त्रिपुरा मथानि फाइसिं तैबो आरो सीएम मंगो तबो नंगो मिनिस्टर रंगो का आमसाय तमो माने बाबा गुरियानि आशीर्वाद मानजाग आमसाय दानि खाखालायना बफ्तै किन नङाबो नवानसो निराव मासखौ के हाइफान अंगमाना एक्सट्राअर्डिनारि न टाइमाले आं एमएलए तंगुइसि ओ प्रधानमंत्री सड़क योजनानि नितिन गडकरीनि सम्पन्नगनि सिनि जम्पु जिल्ला आथ्रबला के पुलिस लाइन थांगानि अब प्रिन्सिपली वाइनि एसेम्बली तिसावइना आव नितिन गडकरी रलाहा ब मोटामोटी एग्री खाइला ताक बिस्कांगुइसुंना हाइतैनो एकलबो मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बन दे बोर्डिंग हाउस खाइ तंमानि बना मुंडा जिनो थांगिनाय जुक्ति फुनुगुइनाय रवइनाय बताबो ते 10 कोटी खलायनाय दे बोर्डिंग हाउस 15 कोटी बायचाइमानि ते 10 कोटी हॉस्टेल बारा खलायसिनो हिबो वासगला हाइति निगिराज सिंह जिनो थां सायिनाय केंद्र मंत्री ता किल्लानि सिनि बैसुमुनि पाराजरा ते ओमपिया थांगन लामा स्पेशल भाबे प्रधानमंत्री सड़क योजना वो बनो गसला हाइतिनो
हित्रानि सिनि नग रायजरानि 25 कोटी टाका प्रभिसन नारग्ला हाइतिनि किलाव सिंथेटिक मार्टनि बाङै बेहायनो थांनाय बाजेटआवसो नारग्ला हाइतिनि किलानि प्राइमारि हेल्थ सेन्टार आथ्रबला प्राइमारि हेल्थ सेन्टार बन डेभलप खालायनि बाङैनो कोटी कोटी टाका बाजेट खालायला ताबक आनि एलाकाव माने नायखा हाके हायु ताहानाय दे आपना तुगक संजाखा हांखे हायु आपना बख्रक मं बुसखां नुक्तो सामं तांजागमानि पारि जागाव नकुल कुर डेभलप उंगै तंगता सर ओ डेभलपमेन्ट के सुदुनि आमसे सिमिदा नुगजांनाय ना गुबुन आमसाय रको बुदा आवा हाके मुं खालायनो वानस ना पारि जागाव नां जेखने थां अर खलायो सिनि बाकी मन्त्रि बाहायखनि खलाय दङ कारण एगारनि कोटी कोटी रांनि था 100 कोटीनि रां सामं तंगो ताक बुसखां बुं फायने कारण बाजेटआव सिनि नुखना आगे मात्र 17,000 कोटी टाका मानी जों ताबक इलेक्शन बसरने 27,000 कोटी टाकानि बाजेट रहखा आबो फाइनाय जों ताब सांतानाय तेमरि अमृत सरोवर बहायनो ताबक थांनाय 24 तारिख मन की बात मोदीजी सामानि बहुत अमृत सरोवर बता प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव 75 टाका खलायजानाय 75 बसर जेहेतु अमृत सरोवर 1 एकड़ कम से कम हाइतेनो आनि एलाकाव आं 20 टा जेखिबा नावानि हिता नुइ तंगो बिदा जितु जुन बता गुसकानि आरो दुइटा फायानि नुइ तंगो अम हाइके कमान सामुं चलै दं पारि जायगा चलै दं अमनि धाराता शुधु जों पतालै मानायनाय तुलना मा खालायनाय आगे सीबीएम संनि 25 बছর 35 বছর ता खालायखा तब 4 বছর বিপ্লব নেতৃত্ব तमा खालायखा तब मानिकसा नेतृत्व एरकम कामनि जों खालायनाय जतन हामबाय।